Thank you, Mr. Secretary General, UNICEF Executive Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. Terima kasih Ibu Sekjen, Direktur UNICEF, serta tamu kehormatan dari seluruh dunia. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. Nama saya Kim Namjoon, juga dikenal sebagai RM dari BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Suatu kehormatan yang luar biasa, diundang dalam acara yang sangat penting bagi generasi muda saat ini. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF. November lalu, BTS bekerja sama dengan UNICEF meluncurkan kampanye Love Myself, building on our belief that true love first begins with loving myself. Kami bangun dengan keyakinan bahwa cinta sejati dimulai dengan mencintai diri sendiri. We've been partnering with UNICEF's End Violence program to protect children and young people all over the world from violence. Bersama UNICEF, kami bekerja sama dalam program mengakhiri kekerasan untuk melindungi anak-anak muda di seluruh dunia dari kekerasan. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. Dan para penggemar kami telah menjadi bagian besar dari kampanye ini dengan aksi-aksi dan antusiasme mereka. We truly have the best fans in the world. Kami benar-benar memiliki penggemar terbaik di dunia. And I'd like to begin by talking about myself. Saya akan mulai berbicara tentang diri saya. I was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. Saya lahir di Ilsan, sebuah kota kecil dekat Seoul, Korea Selatan. It is a really beautiful place with a lake, hills, and even an annual flower festival. Itu adalah tempat yang sangat indah dengan danau, bukit, bahkan festival bunga tahunan. I spent a very happy childhood there, and I was just an ordinary boy. Saya menghabiskan masa kecil saya dengan sangat bahagia di sana. Sebagai anak kecil biasa, I used to look up at the night sky and wonder, and I used to dream the dreams of a boy. saya biasa memandang langit sambil membayangkan. I used to imagine that I was a superhero who could save the world. Saya dulu membayangkan bahwa saya adalah superhero yang bisa menyelamatkan dunia. And in an intro to one of our early albums, there's a line that says, Dan dalam sebuah intro di album terbaru kami, ada lirik yang berbunyi, my heart stopped when I was maybe 9 or 10. hatiku berhenti saat usia 9 atau 10 tahun. Looking back, I think that's when I began to worry about what other people thought of me. Saya teringat, saya kira saat itulah saya mulai khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain terhadap saya. And starting seeing myself through their eyes. Dan mulai melihat diri saya dari sudut pandang mereka. I stopped looking up at the night skies, the stars. I stopped daydreaming. Saya berhenti memandang langit, bintang-bintang. Saya berhenti melamun. Instead, I just tried to jam myself into the malls that other people made. Sebaliknya, saya hanya mencoba memasukkan saya ke dalam cetakan yang dibuat orang lain. Soon, I began to shut out my own voice and started to listen to the voices of others. Lalu saya mulai membungkam suara saya sendiri dan mulai mendengarkan suara orang lain. No one called out my name, and neither did I. Tidak ada yang memanggil nama saya, begitu pula diri saya sendiri. My heart stopped and my eyes closed shut. Hati saya berhenti, dan mata saya tertutup rapat. So, like this, we all lost our names. Jadi,
Seperti inilah saya. Kita semua kehilangan jati diri. We became like ghosts. Kita jadi seperti hantu. But I had one sanctuary, and that was music. Tapi saya menemukan sebuah tempat perlindungan, yaitu musik. There was a small voice inside of me that said, "Wake up, man, and listen to yourself." Hati kecil saya berkata, bangun Bung, dan dengarkan dirimu sendiri. But it took me quite a long time to hear music calling my real name. Tapi butuh waktu lama untuk mendengar musik memanggil nama saya. Even after making the decision to join BTS, there were a lot of hurdles. Some people might not believe, but most people thought we were hopeless. Bahkan setelah memutuskan bergabung dengan BTS, ada banyak rintangan. Beberapa orang mungkin tidak percaya, tapi kebanyakan orang berpikir bahwa kami putus asa. And sometimes I just wanted to quit. Terkadang saya ingin mengakhirinya, But I think I was very lucky that I didn't give it all up. tapi saya berpikir bahwa saya sangat beruntung karena tidak menyerah. And I'm sure that I and we will keep stumbling and falling like this. Dan saya yakin bahwa kami akan terus tersandung dan jatuh seperti ini. BTS has become artists performing in those huge stadiums and selling millions of albums right now. BTS telah menjadi grup yang tampil di stadium-stadium besar dan menjual jutaan album sekarang. But I am still an ordinary 24-year-old guy. Tapi saya masihlah seorang lelaki biasa yang berumur 24 tahun. If there's anything that I've achieved, it was only possible that I have my other BTS members right by my side. Jika saya mencapai sesuatu, itu mungkin karena saya memiliki anggota BTS di samping saya. And because of the love and the support that our ARMY fans all over the world made for us. Dan karena cinta dan dukungan dari fans kami yaitu ARMY di seluruh dunia. And maybe I made a mistake yesterday. Dan mungkin saya membuat kesalahan kemarin. But yesterday's me is still me. Tapi saya kemarin tetaplah diri saya. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Hari ini, saya adalah orang dengan segala kesalahan dan keburukan saya. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser. Besok, saya mungkin jadi sedikit lebih bijaksana. And that would be me too. Dan itu juga masih tetap diri saya. These faults and mistakes are what I am. Kesalahan dan keburukan ini adalah tentang diri saya yang sebenarnya. Making up the brightest stars in the constellation of my life. Yang membentuk bintang-bintang paling terang pada konstelasi hidup saya. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. Saya telah mencintai diri sendiri untuk siapa saya sebenarnya, untuk siapa saya di masa lalu, dan untuk siapa saya akan menjadi. I like to say the one last thing. Terakhir, saya ingin mengatakan, After releasing our Love Yourself albums and launching the Love Myself campaign, we started to hear remarkable stories from our fans all over the world, how our message helped them overcome their hardships in life and start loving themselves. dan setelah merilis album Love Yourself dan meluncurkan kampanye Love Myself, kami mulai mendengar banyak cerita luar biasa dari fans kami di seluruh dunia. Bagaimana pesan kami dalam musik membantu mereka mengatasi kesulitan dalam hidup dan mulai mencintai diri mereka sendiri. Those stories constantly remind us of our responsibility. Kisah-kisah itu terus mengingatkan kami akan tanggung jawab kami. So, let's take all one more step. Jadi, marilah kita ambil satu langkah lagi. We have learned to love ourselves. Kita sudah belajar untuk mencintai diri sendiri.
So now I urge you to speak yourself. Maka saya sekarang mendorong Anda untuk menyuarakan diri. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Saya ingin bertanya kepada kalian, siapa namamu? Apa yang membuatmu semangat dan jantungmu berdegup kencang? Tell me your story. Ceritakan kisahmu. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. Saya ingin mendengar suaramu dan keinginan Anda sekalian. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, Siapa namamu? Tidak peduli siapa kalian, dari mana kalian berasal, warna kulit kalian, atau identitas gender kalian. just speak yourself. Cukup suarakan apa yang ada dalam diri kalian. Find your name and find your voice by speaking yourself. Temukan nama dan suara kalian dengan mengutarakan apa yang ada dalam diri kalian. I'm Kim Namjoon and also RM of BTS. I'm an idol and I'm an artist from a small town in Korea. Saya Kim Namjoon, juga RM dari BTS. Saya seorang idol dan seorang seniman dari sebuah kota kecil di Korea. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. Seperti kebanyakan orang, saya telah banyak membuat kesalahan dalam hidup saya. I have many faults Saya punya banyak kesalahan and I have many more fears, dan saya punya banyak ketakutan. but I'm gonna embrace myself as hard as I can. Tapi saya akan merangkul diri saya sendiri sekuat yang saya bisa. And I'm starting to love myself gradually, just little by little. Dan saya mulai mencintai diri sendiri sedikit demi sedikit. What is your name? Siapa nama kalian? Speak yourself. Ungkapkan apa yang ada dalam diri kalian. Thank you very much. Terima kasih banyak.